Kape ba sa bukid? All you need is Bukid Coffee. Dali, kuyog na punta, mga kapubring alagad. Let's go! Another week, another laag, pero sa dili pa, managkot una ta. Pasalamat sa atong labang makagagahom sa kanunay nga paggiya nga safety para sa pamilya. Pagkahuman, hiling magyud mig coffee sa akong pares, saka na punta sa Gulyas Drive, Minglanilla, atong atuon ang lain na pud nga laaganan. Gikan sa Quezano, Minglanilla, pasaka sa Barangay Bayong, Minglanilla, 2.9 kilometers, maabot na ka sa Bukid Coffee. Siyempre, ang atong model di na nato kalimtan. Unya, nag-serve gihapon sila og pagkaon sama sa rice with toppings, french fries, desserts, o siyempre, ang among paborito kayo og dili lang kay namo, kitang tanan ang coffee. Parelax gid ka sa makita nimo sa ilang palibot, kay mura kanibalik sa unang panahon, sama na lang aning ilang music box. Makita po nimo ang mga old CDs tapad na pod kaayo. Dugangan pa sa palibot nga bisan dili layo, anaa man gyud di ay sama kanindot sa TCH nga mga lagaanan. Bukid views? Check! Together with your friends, families, and loved ones. Nice! Ug aduna sila mga rooms nga pwede ma-accommodate kung ganahan ka mo relax. They have 2 rooms to avail. Ug sa ubos nga bahin sa living room, makita ninyo ang kahapsay, hamugaway ug kalimpyo sa maong area. So adunay available nga 2 CRs. Inyo makita sa ato ang video, no? So unsa ka nindot, hapsay og imong sa limpyo ang maong comfort room. So swag gyud kaayo ang inyong budget. Ug ang nakanindot pa, while mag-accommodate ka sa mga rooms, so free na niana ang paggamit sa swimming pool. So good kaayo if ever na kay kuyog bata, imong family, or imuhang mga friends. Aduna pud sila dirty kitchen kung diin nga mahiligon pud ka mag-cigarette, pwede dire dili lang pataka og labay sa upos. A friendly reminder. So unsa pa inyong gihuwat mga kapobring alagad, suroy na mo sa Bukid Coffee. Enjoy the foods, the views. Abli sila Tuesday to Fridays from 3 p.m. to 10 p.m. and Friday to Sunday from 3 p.m. to 11 p.m. Sirado sila sa Lunes. Suroy gyud ninyo mga kapobring alagad.